ओम श्री जय गुरुवे नमः। बंधुगण आपण मानक सर्वप्रथमे नमस्कार। आपण को छ पर्यंत कही आज वीडियो रे ज ठारू आद्य अक्षर भाग्यफल निर्णय कथा कहवा। आपणकर नामर प्रथम अक्षर ज जा जी जु जे जी जहाँ थाउ ना कहीं आपण उच्चाभिलाषी मायावी बहुकल्पनाकारी राजनीतिक धार्मिक देवदीजरे भक्ति मृदुभाषी प्रेमिक नाम शक्ति काम शक्ति आपणकर प्रखर थिबारु अपमान को वर्ण करवा जना जाए। ख झ आपणकर नामर प्रथम अक्षर झ जा जी जु जे ट झो जहाँ थाउ ना कहीं आपण प्रेमिक शोकातुर कूटनीतिज्ञ पर उपकारी क्रोधी गर्वी और धार्मिक हेले हें सर्वदा दरिद्र पंचाक्षर जप करिथांती। ट आपणकर नामर प्रथम अक्षर ट टा टी टो टौ जहाँ थाउ ना कहीं आपण कर्मयोगी उदार कलाविद्यारे पारंगम बहु आडंबर प्रिय कृपण चक्रांतकारी हेले हें कौनसी कार्य को संपूर्ण करवा आपण जीवन रे नाही। ठ आपणकर नामर प्रथम अक्षर ठ ठा ठी ठो जहाँ थाउ ना कहीं आपण चतुर ज्ञानवंत कामुक परश्री कातरता उच्चाभिलाषी अभिमानी हेले हें भल गुण व्यतीत मंद गुण आपणक ठारे विशेष प्रकाश पाइब। ड आपणकर नामर प्रथम अक्षर ड डा डी डू डे डो जहाँ थाउ ना कहीं आपण भयातुर लज्जाशील बहुजन पोषणकारी क्रोधी धार्मिक उच्चमना एवं कौनसी कार्य आपण संपूर्ण करिपारिबा बहु कष्टकर हुए। आपण को जदि आमर वीडियोटी भल लगी थाए ताले वीडियो को गोटे लाइक टे करंतु आउ कमेंट रे जय गुरु बोली लिखंतु बंधु मानक सह शेयर करंतु। एथर आसंतु देखिबा ढ आपणकर नामर प्रथम अक्षर ढ डा डी डो जहाँ थाउ ना कहीं आपण धार्मिक देव मंदिर संस्कारक चतुर न्यायवान भ्रमणकारी कलास्त्री प्रिय हेले भी केवल हिंसुक स्वभाव आपण को बदनाम करदेव। आपण मानकु मोर समग्र निवेदन वीडियोटी की स्किप करी केबे देखंतु ना। वीडियोटी की संपूर्ण देखिले ताहले आपण जानी परिबे कथा सब कथा वीडियोटी शेष होगा पर्यंत आपण देखन। तो आपणकर नामर प्रथम अक्षर त ता ती तो ते जहाँ थाउ ना कहीं आपण कर्मयोगी धार्मिक राजनैतिज्ञ बहुरूपी क्रोधी परिश्रमी कूटनीतिज्ञ अधिक कौशली सर्वजन वशकारी जशकृतिवान हेले हें दाम्पत्य सुखरू वंचित हेबे और बाल्यकाल दुख यौवन काल सुख भोगिबे। थ आपणकर नामर प्रथम अक्षर थ था थी थे थो जहाँ थाउ ना कहीं आपण लोभी अभिमानी स्त्री प्रति लज्जायित मधुरभाषी विचलित मना अस्थिर ज्ञानी और आपण एकाधिक ब्राह्मण प्रिय। द आपणकर नामर प्रथम अक्षर द दा दी दू दे दई दौ जहाँ थाउ ना कहीं आपण सौंदर्य प्रेमी बहु आडंबर कलाकार शासज्ञ कुटुंब कूटनीतिज्ञ कामाभिलाषी बहुरूपी अर्थात आपणकर बंका को सीधा और सीधा को बंका करिवार क्षमता थाए। ध आपणकर नामर प्रथम अक्षर ध धी दु दे दो जहाँ थाउ ना कहीं आपण सरल स्वभाव कूटनीतिज्ञ बहुरूपी राजनैतिज्ञ कौशली वाक्यवीर धार्मिक कामातुर हेले भी सर्वदा दरिद्र पंचाक्षर जप करिथांती। न आपणक नामर प्रथम अक्षर न ना नि ने नो नौ जहाँ थाउ ना कहीं आपण चतुरवंत विचारक गुरुजन भक्ति शिल्पी उच्चाभिलाषी बहुकुटुंब हेले हैं आपण
ନାରଦଙ୍କ ପରି ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ପରି ମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ପ ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପ, ପା, ପି, ପୋ, ପେ, ପୌ, ପ୍ର, ପ୍ରେ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଗୁଣବାନ, ନ୍ୟାୟବାନ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଧାର୍ମିକ, ବହୁଜନ ପ୍ରିୟ, ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ, କାମାଭିଳାଷୀ, କୌଶଳୀ, କର୍ମକାର ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ଫ ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଫ, ଫା, ଫି, ପେ, ପୋ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ, ନ୍ୟାୟବାନ, ପ୍ରେମିକ, କାମୁକ, ଅର୍ଥାଭିଳାଷୀ, ସର୍ବଜନ ବଶକାରୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ବହୁରୂପକ, ସାହସୀ, ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଆପଣ ଅନେକ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବ, ବା, ବି, ବୁ, ବେ, ବୌ, ବୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ କୌଶଳୀ, ଲୋଭଶକ୍ତି, କାମାତୁର, ଅଭିନୟରେ ପାରଙ୍ଗମ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ପରୋପକାରୀ, ଧନବାନ, ହୁସିଆରୀ, କାମାଭିଳାଷୀ, ଧାର୍ମିକ ଓ ମାୟାବୀ ଅଟନ୍ତି। ଭ ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଭ, ଭା, ଭି, ଭୋ, ଭେ, ବୌ, ଭ୍ର ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ସର୍ବକର୍ମରେ ଆଗଭର, ଉତ୍ସାହୀ, ପରୋପକାରୀ, ଜନପ୍ରିୟ, ଶତ୍ରୁବାଦୀ ପ୍ରକୃତି, ବଶବର୍ତ୍ତୀ, କାମାଭିଳାଷୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ମାନି, କ୍ରୋଧୀ ଓ ନାଟତାମସା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମ ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମ, ମା, ମି, ମ, ମୁଁ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ, ପରୋପକାରୀ, ଶତ୍ରୁହାନୀ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସିନେମା ପ୍ରିୟ, ରସିକ, କାମଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଖର ଓ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଫଳ ଅଧିକ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଝିଅ, ଯା, ଜି, ଜୁ, ଜେ, ଯୌ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ରେମିକ, ଦୂରସତର୍କ, ଦୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ, ବହୁଜନ ପ୍ରିୟ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, କପଟାଚାରୀ, ବହୁରୂପୀ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକାରୀ, ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଚିତାକଟା ଭକ୍ତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ର, ରା, ରି, ରେ, ରୋ, ରୌ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା, ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ, ମଧୁରଭାଷୀ, ପରିଶ୍ରମୀ, ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ, ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହୀ, ନ୍ୟାୟୀ, ଅସ୍ଥିରମନା, କାମିକା ଓ ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତାହା ଶେଷ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଲ, ଲା, ଲି, ଲୁ, ଲେ, ଲୁ, ଲୌ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ କାମାଭିଳାଷୀ, ଅଭିମାନୀ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ, ଶତ୍ରୁ ଅସନାଶକାରୀ, କଳାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମିକ, ପରୋପକାରୀ, ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ନିୟମରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ପର ଅନ୍ନଭୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲୱେଜ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର।